Bob. Guys, Consi. Apa itu? Ya. Nice steal. UE days. Malikot ang kamay. Shot! Anis. Again. Pinakain ko naman yan. Tama. Matatanda na. Consi na, dalawa nga doon. Hindi, mahirap pigilin talaga eh. Kasi pwede mo sundutin, Paul. Pwede mo matag. Maraming way. Marami. Wala, double yung kanina. Bantay mo ha. May pa-post yun. Hindi yung nakita ko. Sabihin nila. Seryoso na pre. Professional mode. Change short na po yan, oh. Away, Consi. I shot, coach! Yes, sir! Nice, bro. Ito, boxing 1 na kami. Boxing 1 na kami, Box DJ. 1 na yan, box 1. Boxing 1 na nakashoot eh. Luwag yan ha. Luwag yan. Anong tawag sa depensa na yung coach? Daya defense. Daya defense. Jake, nice one, sorry. Nice one. Duhan. Pag walang tao sa ito, sobrang ano. Malungkot, Consi. Pare, hindi biro ah. Yung pagod, pero masarap. Must win. Dapat every game must win. Bumabalik yung depensa nyo, Consi. Ay, no. Hindi, pag gano'n, pag ayaw patalo. Lalabas talaga.